अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मौका न मिला। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कार्ड्स का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। ईरान से जंग में इजराइल को $6 अरब का मुआशी नुकसान। दुनिया की महंगी तरीन शादी का आगाज। जापान में ट्विटर किलर को फांसी। और स्वीडन से लोगों को डिपोर्ट किया जाने लगा, पाकिस्तानी जाली कंपनियों के जरिए वहां न जाएं। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बात करते हैं ख़बरों की तफसील की और सबसे पहले बात करते हैं जी मशरिक़ वुस्ता की, जहां पर ईरान और इज़राइल की जो जंग है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जंग के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसराइल के जो वज़ीर दिफा हैं उसने एक इंटरव्यू में ये बात की है कि हमने खामनाई को कत्ल करने का एक मंसूबा तैयार किया हुआ था, लेकिन हमें मौका नहीं मिल सका, वरना हम आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर देते। जी बिल्कुल, ये बात की है इज़राइल के वज़ीर दिफा ने, जिसका नाम भी इज़राइल ही है, इज़राइल कार्ड्स। उन्होंने ये बात इज़राइली टीवी को इंटरव्यू देते हुए कही है। उसके अलावा एक और इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि ईरान के हवाले से इज़राइल ने ये भी कहा है कि अगर ईरान ने अपना जौहरी मंसूबा दोबारा शुरू किया तो हम उस पर दोबारा हमला कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों जो है ये मुत्तफ़िक हो गए हैं कि अब हम जो है वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे। अब हमारी जो तवज्जो है वो गज़ा की तरफ होगी और गज़ा का जो कंट्रोल है वो 4 इस्लामी ममालिक संभालेंगे और गज़ा में जो है वो मुकम्मल तौर पर यूँ कहिए कि हमारा जो है वो कब्ज़ा जो है वो उन इस्लामी ममालिक के ज़रिए हो जाएगा। अब इसकी क्या तफसील है ये भी हमें आगे पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल ये तफसील ज़रूर सामने आई है कि जो ईरान और इसराइल की जंग थी, इस जंग में इसराइल को बहुत ज़्यादा इकनॉमिक नुकसान उठाना पड़ा है। और अगर हम इस नुकसान की बात करें तो ये तकरीबन $6 अरब का नुकसान है जो कि इसराइल ने उठाया है इस जंग में, और उसका जो जीडीपी है वो 1% कम हो गया है। इस हवाले से भी इसराइल में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हमारा इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसराइल का जो सेंट्रल बैंक है उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है इस जंग की वजह से। अच्छा, अब ईरान ने एक और जो है वो ऐलान किया है और ईरान की जो पार्लियामेंट है जिसको मजलिस शुरा कहा जाता है, उसके हवाले से ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने ये कहा है कि अब हमारी पार्लियामेंट ने ये बिल मंजूर कर लिया है कि हम IAEA से अपना जो मुआहदा है वो ख़त्म कर लें। तो अब हम पर ये लाजिम है कि अब हम इस मुआहदे से बाहर निकल जाएँ और अब हम इस मुआहदे को एक नया रंग देंगे और लोग एक नए रूप में इस मुआहदे को देखेंगे। दूसरी तरफ फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये ऐलान सामने आया है कि अगर ईरान जो है वो हमसे ताउन करे तो हम उस पर जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं वो ख़त्म कर देंगे। ये पूरा मामला क्या चल रहा है इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। ईरान इजराइल जंग के बाद मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इजराइल ने अपने अहदाफ पूरे किए या नहीं, इस सवाल का जवाब खुद इजराइल के पास भी नहीं। ईरान के हाथों जिल्लत उठाने वाला शिकस्त खोर्दा इजराइल अब अमेरिका की तरफ देख रहा है। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की कोशिशें भी शुरू कर दी और कई पेशकश भी की, जिसके बदले ईरान को उनकी शराइत को तस्लीम करना था। जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान की जीत का बयान दिया और ये ट्रंप को बहुत ही नागवार गुजरा और एक बार फिर मुज़ाकरात टाल दिए। ट्रंप का कहना था कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। उधर इजराइल से जंग के दौरान शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तेहरान में आला अस्करी कमांडर समेत 60 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में शहरी शरीक हुए। शहीद होने वाले ईरानी जौहरी साइंसदानों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मैयतों को ईरानी परचम में लपेटा गया था और शुहदा की तस्वीर भी आवेजा की गई थी। 12 रोजा जंग में ईरान की आला अस्करी क़यादत और 17 जोहरी साइंसदानों समेत 600 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए थे।
आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं इटली की तरफ, जहां पर वेनिस में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महंगी शादी जो है उसका शोर है। और ये शोर है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और सहाफ़ी जो हैं जिनका नाम है लॉरेंस सांचेज़, उनकी शादी का शोर है ये। और इस शादी को दुनिया की सबसे महंगी शादी करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शादी है, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शादी है। इसके लिए पूरा एक तरीके से वेनिस जो है वो किराए पर ले लिया गया है जेफ बेजोस की तरफ से। 3 दिन शादी की तकरीबात जारी रहेंगी। और इस शादी के अखराजात की अगर हम बात करें तो ये हैं जी $56 मिलियन, $56 मिलियन, यानी अगर हम पाकिस्तानी रुपयों की बात करें तो 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात इस शादी पर होंगे। और इसी हवाले से जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो बड़े एहतजाज भी कर रहे हैं कि अगर हमारे पूरे शहर को ये शख्स किराए पर ले सकता है तो फिर ये शख्स जो है वो टैक्स क्यों नहीं देता। ये बहुत बड़ा एक मामला है कि जेफ बेजोस टैक्स क्यों नहीं देता। बहरहाल शादी की तकरीबात जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं और हम आपको इन तकरीबात से आगाह रखते रहेंगे। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं जापान की तरफ, जहां पर 2022 के बाद सज़ाए मौत की सज़ा पहली मर्तबा सुनाई गई है। और ये सज़ा जिसे सुनाई गई है वो है ट्विटर किलर। जी, ट्विटर किलर ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने ट्विटर पर लोगों से रब्ता किया। उन लोगों से उसने रब्ता किया कि जिनके अंदर उसे सुइसाइडल थॉट्स या उनकी बातों में या उनके ट्वीट्स में कुछ सुइसाइड के हवाले से बातचीत नज़र आई। और उसने उन लोगों से कहा कि मैं आपकी मरने में मदद करूँगा। और फिर उसके बाद इस शख्स ने उनको बुलाया अपने फ्लैट पर और वहाँ पर उनका कत्ल कर दिया, उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अपने अपार्टमेंट के जो फ्रीज़र्स थे, जो डीप फ्रीज़र्स थे, वहाँ पर उनकी लाशें इस शख्स ने रखी। इस शख्स को सज़ाए मौत सुनाई गई है जापान में। इस शख्स का नाम है ताकाहिरो शिरीसी और इसने 2017 में 8 ख़वातीन और 1 मर्द इनको कत्ल किया था। और अब इस शख्स का जो मुकदमा है वो चलता रहा और आखिरकार इसे सज़ा सुना दी गई है। और इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि ये वाक़यात जो हैं ये टोक्यो के करीब एक शहर है जिसका नाम है किनागावा का शहर है ज़ामा, वहाँ पर ये वाक़यात पेश आए थे। और फांसी के ज़रिए जो सज़ा है वहाँ पर दी जाती है जापान में, वरना दूसरे ममालिक में और भी तरीक़े हैं सज़ा देने के। फांसी की सज़ा के अलावा कहीं पर इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं इंजेक्शन दिए जाते हैं। जापान में फांसी लगाकर, फंदा लगाकर ये सज़ा दी जाती है, सज़ाए मौत की। और जापान के जो वज़ीर इंसाफ हैं उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक माशरे में इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहेंगे सज़ाए मौत का जवाज़ बनता है। बाकी दुनिया ज़ाहिर है बड़ा एतराज़ करती है सज़ाए मौत के हवाले से, लेकिन जापान ने साफ़ तौर पर यह बात कह दी है कि सज़ाए मौत का जवाज़ जो है वो बनता है। अब आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब की तरफ, जहां पर ऐलान ये हुआ है कि अगर आप उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐप का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने उस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया और उस ऐप के ज़रिए होटल बुकिंग वगैरह नहीं करवाई तो फिर आपको उम्रे का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये है नुसूक ऐप और अब सऊदी गवर्नमेंट ने इसको मुकम्मल तौर पर हर मामले के लिए इम्प्लीमेंट करने का इरादा कर लिया है। हमारे नुमाइंदे इमरान एवान साहब हमें तफसील बता रहे हैं। जी इमरान बताइए। जी, मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा की तरफ से नए कानून मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिसमें जो सऊदी अरब से बाहर से उम्रा करने के लिए आ रहे हैं उनको नुस्ख ऐप के थ्रू पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, चाहे वो खुद से करें या एक अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू करें। इस ऐप के थ्रू आपको ट्रैवल यानी लोकल ट्रैवल और इसके अलावा होटल बुकिंग करनी लाजमी है। और इसमें जितना जो पैकेज होगा, जैसे 14 दिन का या 21 दिन का, उसी के मुताबिक आपको उतना स्टे करना पड़ेगा। ना आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, ना उससे कम कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये पहले जो नई लॉन्च हुई थी ये कोरोना के टाइम पे हुई थी लोकल उम्रा के लिए। इसको उन्होंने अपग्रेड करते हुए पहले इसको लोकल हज के लिए इससे फैसिलिटी ली। और याद रहे कि जैसे पिछले कुछ दिनों में ये आपको पता होगा कि बकारियों की काफ़ी तादाद थी जो यहाँ पे उम्रा की गरज से आते थे, मगर 3-3 महीने स्टे की फैसिलिटी की वजह से वो यहाँ पे रुक जाते थे और ओवर स्टे करके और यहाँ पे बकारी का काम शुरू कर रहे थे। जो यहाँ पे ओवरसीज हैं उनको भी इस ऑप्शन से मसला हुआ, जैसे कि पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उम्रा वीज़ा और विजिट वीज़े का जो दुरानिया था वो 3 महीने था। जो ओवरसीज यहाँ पे थे मौजूद थे वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को उस विजिट वीज़े पे बुला के अपने पास रख सकते थे। मगर अभी जो पिछले दिनों में बकारियों का मामला काफ़ी यानी जोर पकड़ गया था, इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म कर दी,
ताकि मजीद सऊदी अरब में बकारियों की तादाद ना बढ़े। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान ऐवान हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। बात करते हैं ईरान इसराइल तनाज़े के मुस्तकबिल की। अमीर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ज़रा इस बात पर आना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो जंग हुई ईरान और इज़राइल की, इसमें ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से सैंक्शंस लगी हुई थी, उसने दो सुपर पावर्स को, इज़राइल को और ईरान को, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यूँ कह सकते हैं हम कि ये जंग ईरान जीत गया। आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया उवैस साहब। देखें, आज जो जंग है ना, वो जंग आज से 300 साल या 400 साल पहले लड़े जाने वाली जंग जैसी जंग नहीं है। हमारे यहाँ जो हार और जीत का तस्वुर है ना, वो अभी भी वही है तस्वुर है जो 300-400 साल पहले तस्वुर था। वो क्या होता था कि एक बादशाह ने, एक हमलावर ने किसी दूसरी रियासत पर हमला किया और वो उसके साथ प्यादों का लश्कर भी है, घुड़सवार भी है, हाथियों का लश्कर भी है और तीरों का भी एक काफिला आगे लेकर चल रहा है। वो कुछ लोग नेज़े और भाले उठाकर साथ चल रहे हैं और वो एक शहर के अंदर दाखिल हो जाता है एक हमला आवर के तौर पे, और फिर वो उस शहर के कले को फतह कर लेता है और उस कले का दरवाजा खुल जाता है उसके लिए, और वो उस कले की फसील पर चढ़ता है और फिर वहां जाके वो अपना ऐलान फतह करता है। वो कहता है कि अब वो सारी रियाया को इकट्ठा करता है और कहता है जी मैं आइंदा से आपका बादशाह। अब उस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब तो आप देखें पिछले 40-50 साल से किस मुल्क ने किस मुल्क को फतह किया, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और जब से ये नौ आबादियाती निजाम खत्म होना शुरू हुआ कॉलोनियलिज्म दुनिया में, तो जितनी रियासतें बरतानिया या यूरोपीय ममालिक की नौ आबादियां थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आजाद होना शुरू हो गई। सिंगापुर आजाद हुआ, पाकिस्तान बरतानिया आजाद हुआ, मलेशिया आजाद हुआ, आपका सारा लेटिन अमेरिका जो है वो स्पेनिश कॉलोनी थी वो वहां से आजाद हुआ, आपका अफ्रीका जो है वो बेल्जियम, स्पेन, आपका बरतानिया, इनकी कॉलोनी थी, पुर्तगाल, वो आजाद हुए। सो अब तो वो उस तरह से नहीं दुनिया में कोई जंग फतह होती जैसे पहले हुआ करती थी। आज फिर फतह या जीत क्या है? आज फतह या जीत वो है जो आपके सवाल में जो जिसका जवाब मौजूद है, यानी एक रियासत जो कि बहुत छोटी है, $450 बिलियन का जीडीपी है वैसा ईरान का। मैं अभी कुछ ज्यादा एस्टिमेट लगा के बता रहा हूं, वैसे 400 से $425 बिलियन है, जबकि अमेरिका का जीडीपी है $28,000 बिलियन। एक $450 वाला मुल्क $28,000 वाले मुल्क के सामने सिर्फ खड़ा हो जाए ना, कपड़े झाड़ के यूं खड़ा हो जाए और आगे से यूं तना हुआ सीना करके कह दे कि मैं एब्सोल्युटली नॉट, इतना भी कह देना तो समझे वो जीत गया। और उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, सिर्फ खड़े नहीं हुए हैं वो सीना तान के। अब अगर भी कुछ कोहताबीन लोग या अभी भी कुछ लोग मुख्तलिफ अपने बाइसिस की वजह से वो अगर ये बहस करते रहे कि जी नहीं वो ये नहीं जीता और वो नहीं जीता, खुद अच्छा पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका से भी ज्यादा अमेरिका के वफादार है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास में इस बात को तस्लीम किया कि ईरानी कौम ने इंतहाई दलेरी और बहादुरी से जंग लड़ी और आखिरी 2 दिनों में उन्होंने इसराइल को बिल्कुल तहतेक कर दिया, बिल्कुल उसको निस्तो नाबूद कर दिया। और अगर ये जंग बढ़ती रहती इसी तरह से तो अमेरिका का कुछ जाता ना जाता इसराइल सफा हस्ती से मिट गया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अहम इमारतें, हसास इमारतें, उसके 3 एयर बेसिस पे उन्होंने अटैक किया। कौन सा इसराइल? जिसके पीछे अमेरिका की सुपर पावर खड़ी है, जिसके पास फाइटर जेट्स अमेरिका के हैं, जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 1, 2, 3 पता नहीं क्या क्या वो सब अमेरिका का है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पीछे CIA, MI5 जैसी ताकतें खड़ी हैं, और जिसको मुआशी बजट अलग देता है अमेरिका। 78 साल तक अमेरिका ने इसराइल को चुल्लू में दूध पिलाया और 78 साल के बाद नतीजा यह निकला कि 12 दिन के अंदर चीखें निकल गई इसराइल की, और वो बल्कि वो तो 24 घंटे के अंदर, यानी पहले हमले के बाद 24 घंटे में इसराइल खुद नेतन्याहू भागता भागता अमेरिका के पास गया कि भाई साहब आप आए वरना ये गेम मेरे हाथ से निकल रही है।
اچھا امیر صاحب، ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب ظاہر ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس بڑی زبردست انٹیلیجنس ہے، امریکہ کے پاس پینٹاگون ہے، CIA ہے، ہر جگہ ان کے آپریشنز چلتے رہتے ہیں. اسرائیل کے پاس موساد ہے جس کی ایران میں بہت زیادہ اس کا جو ہے فٹ فال ہے. تو ان دونوں بڑے ممالک سے اور ان دونوں کی انٹیلیجنسز سے کیا یہ مس کیلکولیشن ہوئی، یہ نہیں اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ ایران جو ہے وہ ہمارا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور ہمیں شکست دے دے گا؟ ان لوگوں سے کیا مس کیلکولیشن ہوئی؟ یہ بہت زبردست آپ کا سوال ہے، بہت عام سوال ہے. اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ایران کے انقلاب کی تاریخ کو سمجھنا پڑے. ان جو پوسٹ ریولوشن ایران ہے اس کی بنیاد کس چیز میں، اس کو سمجھنا پڑے گا. اور پھر اس سے پہلے جو ایران کی اپنی 5,000 سال کی تاریخ ہے، خاص طور پہ 2,500-3,000 سال پہلے، وہ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم جو پریس پولیس، جس کو تخت جمشید کہا جاتا ہے، جو اصل تخت تھا ایران کا جہاں سے سلطنت فارس چلائی جاتی تھی، اور سائرس اعظم، وہ پوری ایک تاریخ ہے ان کی. ان کو کوئی فتح نہیں کر سکا آج تک. ایک طرف رومن امپائر تھی، ایک طرف پرشین امپائر تھی، انہیں کوئی فتح نہیں کر سکا. پھر انقلاب کے بعد 46 سال کی پوری تاریخ ہے ایران کی. جب انقلاب 1979 میں آیا تو 1980 یا 81 میں، اب ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی کھوکھلے بتوکے قسم کے تجزیے تبصرے جھاڑ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کچھ اسٹڈی نہیں کیا لوگوں نے، تاریخ ہی نہیں پڑھی ایران کا، ان کا ماضی کیا ہے، اور خاص طور پہ آج کا ایران جو ہے، اس کی معنویت کیا ہے اس کے پیچھے. ایسی کھوکھلے قسم کی بے پرکی لوگ اڑا رہے تھے. 1979 میں ریولوشن کے بعد اویس صاحب، 1980 یا 81 میں جو IRP جو وہاں کی رولنگ پارٹی تھی، اس کی عمارت پہ، اس کے دفتر پہ، 2 منزلہ عمارت پہ بام بلاسٹ ہوتا ہے، اور 79 پارلیمنٹیرینز، جس میں 4 فیڈرل منسٹر اور 27 ڈپٹی منسٹرز تھے، وہ مارے جاتے ہیں. پھر جو پریزیڈنٹ ہے محمد علی رجائی، اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. پرائم منسٹر مارا جاتا ہے. چیف جسٹس آف ایران آیت اللہ بہشتی، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، جنہوں نے ایران کے اسلامک ریولوشن کے بعد ایران کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تھا، اور جو امام خمینی کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ سینئر موسٹ آفیشل تھے پوسٹ ریولوشن میں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. یعنی پوری ٹاپ براس ماری جاتی ہے. لوگوں نے کہا کہ مارا گیا، ایران ختم ہو گیا، بس تباہ، ریولوشن سب ختم، یہ نہیں بچتا ایران. تو امام خمینی کا سٹیٹمنٹ آیا اس وقت، اور خود ایرانی قوم کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ یار اب تو مارا گیا، ہماری لیڈرشپ بھی ماری گئی، اب ہمیں چلائے گا کون، ہمیں لیڈ کون کرے گا، سب تو مارے گئے ہمارے، ہم ایک چکن، ہیڈ لیس چکن کی طرح ہم کیا قوم رہ جائیں گے. اگلے دن امام خمینی کا سٹیٹمنٹ آیا، وہ سارے آپ پاکستانی اخبارات سے دنیا کے اخبارات میں لگا ہیڈ لائن کے طور پہ. اتنی چارجنگ سٹیٹمنٹ تھی، قوم کھڑی ہو گئی. پھر اگلے ہی سال 1980 میں 8 سال عراق نے جنگ مسلط کر دی صدام حسین نے. وہ دور تھا سردیوں میں، ایران بہت ٹھنڈا ملک ہے، سنو فالنگ ہوتی ہے تہران میں اور مشہد میں اور ان علاقوں میں، آپ جائیں کمبھ وغیرہ میں، اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے. پاکستان میں تو وہ ٹھنڈ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، اسلام آباد میں یا جو پاکستان کے سوائے جو ہمارے بہت ہی کولڈسٹ ایریاز ہیں نارتھ میں، ان کے علاوہ باقی کسی کو اس ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہے. جو یورپ کی چلنگ جو ہوا چلتی ہے نا، وہ ہوا چلتی ہے وہاں پہ. اس 8 سال کی جنگ کے اندر ان کے پاس تیل نہیں ہوتا تھا لالٹین جلانے کے لیے، لکڑیاں نہیں ملتی تھی. اس ٹھٹھتی ہوئی سردی کے اندر بھی انہوں نے 8 سال مقابلہ کیا صدام کا. صدام کے پیچھے کون تھا؟ پورا یورپ، امریکہ. اور صدام کو کیمیکل ویپنز دیے جرمنی نے کہ مارو ان کو، ایرانیوں کو. یہ تو 12 دن میں جنگ ختم، بلکہ 11 دن میں جنگ ختم ہوئی. 30-35 سال سے اس پہ سینکشنز ہیں. اس پہ جو سینکشنز ہیں، ان کا جو لاس ہوا ہے ایران کو، وہ $1,000 بلین، $1 ٹریلین. جانتے ہیں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ پاکستان کی 30 سال کی ایکسپورٹ کے برابر ایران کو
इकोनॉमिक लॉस हुआ है सैंक्शन से। पाकिस्तान से लेके, क्यूबा से लेके, वेनेजुएला से लेके पूरी दुनिया में जहां जहां हुर्रियत पसंद लोग हैं, मुजाहमत पसंद लोग हैं, उनको ईरान की जीत में अपनी जीत नजर आ रही है, क्योंकि ईरान की जीत एक इंपीरियल पावर के साथ उसकी जीत है, उसके खिलाफ उसकी जीत है। तो दुनिया के हुर्रियत पसंद लोग जो हैं वो इस मस्ती में झूम रहे हैं कि यार क्या जबरदस्त इन्होंने उस ताकत को, अंधी ताकत को जवाब। अब अगर कोई ये फिर भी चाहता है कि उसने इसराइल को ही जितवाना है तो जितवा ले फिर। और फाइनली मैं ये चाहूँगा कि अब ज़रा मुस्तकबिल के हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो दोनों ममालिक हैं, अमेरिका और इसराइल, ये हैं तो साजिशी ममालिक, और ये कुछ ना कुछ आपस में गठजोड़ करेंगे और दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे ईरान को नुकसान हो। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या ये दोबारा से ईरान के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर सकते हैं? देखिए, इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत है या जो लड़ाई है वो खत्म तो नहीं होगी, ये तो बिल्कुल आप समझे रोज़े रोशन की तरह है। मसलन क्योंकि ईरान जो है वो कहता है कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, वो कहता है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। हम तो टू स्टेट सोल्यूशन को भी मान जाते हैं ना कि ठीक है फलस्तीन भी काबिल कबूल है और हमें इसराइल भी काबिल कबूल है। वो कहता है नहीं, ये नाजायज रियासत है, ये काबिज और गासिब रियासत है, हम इसके वजूद को ही सिरे से तस्लीम नहीं करते और हम इसके वजूद के खात्मे के मुतमन्नी हैं। और वो कहते हैं मर्ग बर इसराइल, डेथ टू इसराइल, ये उनका नारा है। इसी वजह से नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ कि दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसने कहा ईरान। आप जैसे एंकर ने पूछा था दूसरा बड़ा दुश्मन क्या है, कौन है? नेतन्याहू ने कहा ईरान। फिर एंकर ने पूछा तीसरा बड़ा दुश्मन कौन है? उसने कहा ईरान। उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसने खादिमुल हरमैन शरीफैन सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, उसने उर्दन, मिस्र, किसी और मुसलमान मुल्क का नाम नहीं, उसने सिर्फ ईरान का नाम लिया। इससे बढ़ के आपको क्या समझ आएगी यार बात? मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, इसमें मैं क्या आपको वजाहत करूं कि उसको पता है कि दुनिया के तमाम ये जो उम्मत मुस्लिमा के चैंपियन जो हैं, ये सारे हमने मैनेज कर लिए हुए हैं। इनमें से किसी में जरूरत नहीं है कि वो फलस्तीन के लिए लड़ सके और वो इसराइल के खिलाफ कुछ कर सके। ये नहीं कर सकते। एक मुल्क है जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए इन दोनों की लड़ाई जो है वो तो है और वो रहेगी, वो नहीं खत्म हो रही। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक तालिब इल्म के तौर पे। रही बात ये कि दोबारा हमला करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो दोबारा करेंगे। अभी तो आप देखें उसके सारे लोग तो जो इसराइल में थे वो तो सेटलर्स थे, वो तो बाहर से ला के यहूदियों को आबाद किया गया, उनको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि जनाब हमारा एक खुत्ता होगा, उसमें हम दूध शहद की नहरें बहाएंगे, उसमें हमारी यहूदियत का प्रचार, फला क्या क्या ख्वाब दिखाए होंगे ना, पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा किया गया। उनको क्या पता था यार वहां जाके हम हर वक्त बंकरों में भागना पड़ रहा होगा, हर वक्त सायरन टू टू बज रहे होंगे, हम हर वक्त जान बचाते फिर रहे होंगे। पहले मजाक होता था शेर आया, इस दफा शेर आ गया, फिर शेर ने ऐसी बजा के रखी है, ठोक दी शेर ने इनकी। तो इसलिए अभी तो वो जो तबाही बर्बादी हुई है उसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब तो उसको रीबिल्ड करेगा, ब्रीदिंग स्पेस लेगा। और ईरान भी अपनी जो ईरान की कुछ खामियां गलतियां हुई होंगी इस जंग में वो भी सीखेगा और वो उसको यकीनी तौर पे इम्प्रूव करेगा। और मुझे लगता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अब उभरेगा, पहले से ज्यादा। देखिए हर जंग में दोनों फरीक सीखते हैं। इसराइल भी सीखेगा कि यार मेरा तो आयरन डोम भी तबाह हो गया, मैं इसका हल क्या निकालूं, मेरा तो डेविड स्लिंग भी तबाह हो गया, मैं इसका हल क्या निकालूं, मेरे तो F-35 भी इसने गिरा दिए, मैं उसका हल, वो भी सीखेगा, ईरान भी सीखेगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो जंग जो है होती है जहां वो नुकसान करती है वहां वो आपको बहुत सारे सबक भी सिखाती है। उसमें एक पोटेंशियल भी होता है कि अगर आप एक जंगजू है तो आप अपनी खामियों पे कैसे पूरा उतरेंगे। तो इसलिए जल्दी मेरा नहीं ख्याल के जंग होती नजर आ रही है। और जल्दी से मुराद ये कि मैं नहीं देखता कि शायद वो अगले को 15 20 साल 30 साल, क्योंकि इससे पहले कभी ईरान और इसराइल की जंग आमने सामने हुई नहीं इस तरह से। ये पहली बार हो रहा है। ये 46 ईयर्स जो ये पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान है, इसमें पहली बार हुआ है कि इसराइल ने जुर्रत की है ईरान पर हमला करने की। और आप देखें दिलचस्प बात ये हुआ है सब कि ये जुर्रत भी उसने तब की जब उसने प्लान किया। जो उसका प्लान ये था कि ईरान के जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं उनको मैं खत्म कर दूं। सपोर्टिंग आर्म्स में क्या था, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हमास को खत्म कर दिया, शाम में रजीम चेंज कर दिया। शाम का जो रजीम था बशार अल असद, वो
پرو ایران اور پرو رشین رجیم تھا اس کو تبدیل کر دیا. کوئی رکاوٹ نہیں رہی. حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا, ان کے نائب ہاشم صفی الدین کو شہید کر دیا, پیجرز کے 2500 بندہ حزب اللہ کے جو ٹاپ براز تھی ان کو زخمی کر دیا. اب اس نے کہا کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اب ہم ایران کے اوپر حملہ کریں. اس نے سپورٹنگ آرمز ختم کر کے ایران پر حملہ کر کے دیکھ لیا کہ نتیجہ 0/0 رہا. وہ کوئی ایک مقصد حاصل نہیں کر سکا, کوئی ایک مقصد. اگر میں یہ بات تسلیم بھی کر لوں ایک لمحے کے لیے کہ ہاں اس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کر دیا, تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی قوم, یہ بات سینیٹر جان کیری نے بھی کی ہے, کہ جس قوم کے پاس کوئی علم آ جاتا ہے نا, کوئی سکل آ جاتا ہے, تو آپ اس کی کسی مادی چیز کو نقصان بھی پہنچا دیں, وہ اپنے علم سے دوبارہ اس کو ڈیولپ کر لے گی اور نئے طریقے سے ڈیولپ کرے گی. تو آپ نے تباہ کر لیا, وہ 5 سال میں پھر نیا بم تیار کر لیں گے, کیا ملے گا, سو واٹ. انہوں نے پہلے لوگوں کو فون کر کے بتانا ہوتا ہے صبح اٹھ کے کہ ہاں ہم بم بنا رہے ہیں بھائی. اگر آپ نے تباہ بھی کر دیا سو واٹ, یہ ویسے ہی چیز نقصان ہوا جیسے بلڈنگز تباہ ہو گئی, جہاز تباہ ہو گئے, سڑکیں تباہ ہو گئی, سو واٹ, وہ نیا بنا لیں گے. آپ نے کہا رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, قوم ساتھ کھڑی ہو گئی اپنے رجیم کے. جنگ تو شروع اس مقصد کے لیے, نیتن یاہو روز اس بات کی تسبیح پڑھتا تھا کہ رجیم چینج کریں گے. ٹرمپ نے حتیٰ کہ ٹویٹ کر دی کہ ویسے رجیم چینج, جو ٹرمپ کے ٹویٹ تھی اس نے کہا ویسے رجیم چینج کوئی پولیٹیکلی صحیح ٹرم نہیں ہے, لیکن اگر رجیم چینج ہو ہی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, ویسے اچھی بات ہے. یعنی اس نے بھی دل کی خواہش ظاہر کر دی, رجیم بھی انٹیکٹ ہے, قوم بھی انٹیکٹ ہے. کوئی آپ نے ہمیشہ جب کوئی قوم کسی نظام کے خلاف کھڑی ہونا چاہتی ہے نا, تو اس کی مثال آپ کے سامنے دیکھ لیں, عراق, اس کی مثال لیبیا, مصر. جب وہاں پہ صدام, قذافی اور حسنی مبارک کو ختم کر رہا تھا امریکہ, تو وہاں کی عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی, تب جا کے امریکہ کو کامیابی ہوئی تھی. یہ یاد رکھیے گا, امریکہ تب کامیاب ہوا تھا جب اس نے ادھر سے حسنی مبارک کو گرانا شروع کیا. عوام پہلے تنگ تھے, عوام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اور مارو اس کو. قذافی کو گرانا شروع کیا, عوام ساتھ کھڑے ہوئے. اگر آج ایران کے عوام اپنے اس سسٹم کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو واقعی وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل نے گھس جانا تھا, فزیکلی گھس جانا تھا, اپنی فوجیں لے کے داخل ہو جانا تھا. کیونکہ اوپر سے امریکہ اسرائیل مار رہے ہوتے, نیچے سے عوام مارنا شروع کر دیتے اپنے حکمرانوں. آپ نے کوئی ایک مظاہرہ نہیں دیکھا, ایک مظاہرہ ایران کے اندر ان 12 دنوں میں ایک مظاہرہ ایسا نہیں ہوا جو اپنی حکومت کے خلاف ہوا. بلکہ جتنے بھی دفعہ بھی لوگ باہر نکلے وہ اپنی حکومت کے حق میں باہر نکلے. انہوں نے حکومت کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے جلوس نکالے اور جلسے کیے اور گیدرنگز کی. آپ نے اسرائیل میں کوئی ایک گیدرنگ نہیں دیکھی ہوگی ان 12 دنوں میں. ایران میں 12 دنوں میں 12 گیدرنگز تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. اسرائیل میں آپ نے ایک ایسی گیدرنگ نہیں دیکھی ہوگی پبلک کی جو نیتن یاہو سے سولیڈیرٹی کے لیے اسرائیل کی عوام باہر نکلے. تو میں آپ کو 10,000 چیزیں اور بھی گنوا سکتا ہوں. کچھ نہیں ہونے والا اس وقت تک جب تک ایرانی قوم اپنے نظریے پر اور جو ان کا مزاحمت کا نظریہ اس پہ کھڑے ہیں, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اب آپ کو لے کر جاتے ہیں سویڈن کی طرف, جہاں کی حکومت نے بہت سارے امیگرینٹس کو ڈی پورٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. کئی لوگوں کو وہاں سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے, اور دوسری طرف بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ سویڈن جا رہے ہیں. کچھ جعلی ایجنٹس ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں, اور ان جعلی ایجنٹس کی مدد سے پاکستانی کچھ وہاں پہنچے ہیں اور انہیں بڑے مسائل کا سامنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے زبیر حسین صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں, اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں. السلام علیکم زبیر, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ ویسے تو امریکہ میں بھی, یورپی ممالک میں بھی یہ پوری ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, امیگرینٹس کو, تو سویڈن میں کیا معاملات ہیں, کہ کتنے جو ہے وہ ڈیپورٹیشنز ہوئے ہیں, اور امیگرینٹس کے حوالے سے کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیں, اگر یورپ کی بات کی جائے تو یورپ کا جو معاملہ ہے وہ امریکہ سے انتہائی مختلف ہے, کیونکہ یہاں پر جو ڈپورٹیشنز ہو رہی ہیں وہ تمام ڈپورٹیشن اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ
یورپ جو ہے وہ اقتصادی مسائل سے جو ہے وہ اس وقت دوچار ہے، یعنی کہ یہاں کی معیشت جو ہے اس وقت اس راہ کی طرف گامزن ہے کہ جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر نہ کوئی گیگا پروجیکٹ ہے نہ کوئی میگا پروجیکٹ ہے۔ اس وقت یورپ جو ہے وہ تمام تر ڈیولپمنٹ پار کر چکا ہے، اور مہاجرین جو کہ دنیا بھر میں سستے لیبر کے طور پہ مانے جاتے ہیں، اس کی یورپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر بہت ساری ڈپورٹیشنز بھی ہو رہی ہیں، اور مہاجرین کے لیے ویزا پابندیاں اور ورک پرمٹ کے حوالے سے مختلف قسم کے نئے رولز جو ہے وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی یا مختلف قسم کے جو مہاجرین دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ان کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر ان کو یا تو سیلری کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو میٹ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے ان کے جو پرماننٹ ہوتے ہیں ان کو روک کے صرف اور صرف ان کو ویزا کے ایکسٹینشن مل رہے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بتانا یہاں پر ضروری سمجھوں گا میں، چونکہ اس وقت یورپ سے تمام تک انویسٹمنٹ اٹھ کے ان ممالک کی طرف جاری ہے کہ جہاں پر نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں یا وہ ملک جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خصوصاً یہاں پر میں بات کروں گا سعودی عرب کی، تو ان ممالک کے اندر یہاں سے یورپ سے انویسٹمنٹ چھوٹ کے یہاں کے بینک جو ہے وہ یورپ کے وہ بھی اپنی برانچز جو ہے سعودی عرب اور دبئی جیسے ملکوں میں کھول رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ 2030 کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، تو وہاں پر اقتصادی حالات دنیا کے دیگر ملکوں سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ اپنی اکنامی کا انحصار تیل سے ہٹا کر اب ٹورزم کی طرف بھی لانا چاہتے ہیں اور 2030 کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے جس سے پتہ چل سکے کہ 2025 کے آغاز سے لے کر اب تک سویڈن سے کتنے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ 2025 میں کتنے لوگ جو ہے وہ یورپ سے یا سویڈن سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں وہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ 2025 کے اب تک رپورٹ جو ہے وہ یورو اسٹیٹ نے جاری نہیں کی۔ سال کے اختتام پر یہ رپورٹ جاری ہوتی ہے، اور یورو اسٹیٹ نے جو سال 2024 کی رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق 4,54,380 کے قریب مہاجرین جو ہے ان کو ملک بدل کرنے کا فیصلہ لیا گیا، جس میں سے 1,19,155 مہاجرین کو فقط ملک بدل کیا جا سکا۔ دوسری جانب اگر سویڈن کی بات کریں تو سویڈن نے تقریباً 8,400 لوگوں کو ملک سے ڈپورٹ کیا، اور جو لوگ خود سے یا رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ کے گئے ان کی تعداد تقریباً 7,800 کے قریب ہے۔ اچھا، اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ ایک طرف لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے سویڈن سے، اور دوسری طرف پاکستانی ہیں جو کہ سویڈن کا رخ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مہاجرین کا یہ ہے کہ مہاجرین اس وقت نہ صرف پاکستان سے بلکہ یورپ کے دیگر ملکوں سے بھی پاکستانی یا دیگر مہاجرین سویڈن آتے ہیں، یعنی کہ سویڈن واحد ایسا ملک رہ گیا تھا کہ جو لوگ اٹلی، یونان یا اسپین میں کئی برسوں سے مقیم تھے اور وہ اپنی فیملیز کو یورپ نہیں لے آ پا رہے تھے، تو سویڈن کے ذریعے لوگوں نے اپنی فیملیز یہاں پر لائی۔ اب یہاں پر پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ بنسبت دیگر ملکوں کے جو اسکینڈینیویائی ہیں ان سے بہتر ہو رہی ہے۔ اب تقریباً 35,000 پاکستانی اس وقت سویڈن میں موجود ہے، لیکن ان کی شرح کم ہوتی جائے گی کیونکہ بہت سے لوگوں کو ڈپورٹیشن کے لیٹر دیے جا رہے ہیں۔ تو جو پاکستانی پھر ایسے جعلی ایجنٹس کے ذریعے وہاں سویڈن پہنچتے ہیں تو پھر ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر بات کریں کہ ایجنٹ مافیا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مقامی طور پر بھی ایجنٹ مافیا متحرک ہے۔ لوگوں نے اپنی ٹریول ایجنسی کے طور پہ جو ہے نا وہ کام کیے ہوئے، یا اسٹوڈنٹ کنسلٹنگ کے نام پر کوئی جو ہے وہ اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ چلو سویڈن چلو، یورپ کا کوئی بھی نام لیتے ہیں، کیا اٹلی چلو، اسپین چلو، لیکن یہاں پر حالات موافق نہیں ہے کہ جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں کو جو ہے زیرو سے یورپ میں اسٹارٹ کر کے آگے کوئی ترقی مل سکے۔ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے، تو یہ جو ایجنٹ مافیا ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور لوگ یہاں پر آ کے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آمدنی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ ٹیکسز بھی پے کرنے پڑتے ہیں۔ اور فائنلی سویڈن کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے ان معاملات کے روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ لیکن سویڈن حکومت ہو یا پھر یورپی یونین، تمام تر ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ مشترکہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یورپ کی جو اگر بات کی جائے، اٹلی نے بہت سارے ممالک سے جو یورپی یونین کے باہر کے ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے یورپی یونین سے یا اپنے ملک سے جن لوگوں کو ملک بدل کریں گے وہ آپ کے کیمپوں میں رہیں گے۔ دوسری جانب یورپی یونین کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے مہاجرین جو یہاں پر مسائل کے شکار ہیں ان کی مقامی زبان کے اندر جو ہے وہ کہانی رپورٹ کی جاتی ہے اور مختلف میڈیا چینلز پر چلائی جاتی ہے۔ تو ان تمام تر چینلز کی روک تھام کے لیے یورپی یونین کوشاں ہے۔ یورپی یونین سے باہر کے ممالک کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ
लोगों को यूरोपीय यूनियन में आने से रोके, और दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने भी अपने तौर पर दीगर मुल्कों के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि अगर वो अपने मुल्क से किसी को मुल्क बदर करते हैं और वो शख्स अपने मुल्क जो है अपने आबाई मुल्क बदर नहीं किया जा सकता, तो उन्हें वहाँ पर कैंपों में रखा जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ुबैर आपका, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, स्वीडन के हवाले से हमने आपको बताया कि लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो पाकिस्तानी जो कि जाली एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, प्लीज़ खुदारा स्वीडन के हवाले से इस वक्त हमने आपको बता दिया है कि वहाँ पर जाना जो है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसे जाली जो एजेंट्स हैं उनके हत्थे आपने नहीं चढ़ना। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।